mes élèves sur notre chaîne éducative ديراك. أهلا وسهلا طلاب الأعزاء. اليوم راح نشرح الدرس الثاني، مفردات الدرس الثاني للوحدة الأولى للصف الرابع العلمي. Je vais vous expliquer les vocabulaires de leçon 2 de unité 1. maintenant طلابي الأعزاء نتوجه إلى التابلو. Je vais vous expliquer l'information. Je vais vous expliquer l'information. Pardon. Je vais vous expliquer l'information. Vous remarquez, mes élèves, l'information. Vous voyez l'information. الأخبار أو الخبر. l'information. هنا هاي الفوكابولير تتعلق بالأخبار. l'information. تلاحظون هنا يا طلابي TION لفظ سيون. information. l'information اتكينا الفوكابولير une nouvelle يعني خبر. السينونيم دو une nouvelle une information. هذا سينونيم يعني مرادف الكلمة، يعني نفس المعنى. une nouvelle une information. هنا عندكم أيضا مفردة un sujet. انتم ماخذين un sujet تجي معنى تفاعل un sujet، أو تجي هنا معنى موضوع أيضا، أو تجي معنى حدث événement. un sujet un événement. un sujet هنا يطلع أيضا ممكن يكون سينونيم مرادف. هنا أيضا une nouvelle une information ممكن يكون سينونيم مرادف. un sujet un événement. نيجي معنى un fait أيضا معناته حدث un fait، أو مثلا يعني يصير أحداث معينة يصير un fait، أو نقول مصطلح un fait divers يعني أحداث منوعة يومية تصير بالأيام يعني في كل العالم. un fait divers. عندكم هنا مفردات أخرى ممكن يستخدموها بالجورنال بالصحافة أيضا. important capital أيضا مرادف الكابيتال essentiel. important capital essentiel هذه synonyme. important capital et essentiel. important capital essentiel. ألاحظ هنا essentiel هنا TIEL لفظ ça prononce C. TIE le prononce C. essentiel. إذن عندنا synonyme مرادفات important capital essentiel. Le contraire de ces mots المعاكس هذه الصفات ces adjectifs هي adjectif صفات هي insignifiant. c'est le contraire. insignifiant. هنا عندكم G ne prononce pas. le G c'est écrit et ne prononce pas لا تلفظ. insignifiant يعني لا فائدة فيه أو غير مهم، يعني عكس important capital essentiel. c'est le contraire de insignifiant. ألاحظ طلابي الأعزاء هنا عندكم المفردة صفة l'adjectif principal أيضا رئيسي أو مهم. principal رئيسي. الكونترير secondaire يعني ثانوي. هسه حد أيضا نقول lycée un lycée secondaire يعني secondaire يعني ثانوي. secondaire un lycée principal رئيسي secondaire ثانوي. هنا الطلاب عندكم أيضا صفة original. مثلا سي reportages ذكرون بالديالوج les reportages de Patrice originaux. سي reportages originaux يعني تقاريره الأصلية. original أصلي أو مميز. le contraire عكسها banal رديء. original. le contraire de original banal رديء. original banal. أو هنا مفردة quotidien يعني غير مميز. شلون يكون غير مميز؟ يعني الأفعال اليومية اللي يقوم بها الإنسان هي هذه أفعال أو أعمال يعني quotidien يومية ما بها فالتميز. n'est pas original c'est quotidien. إذا ممكن نكون نعطي الأوريجينال الكونترير دو original banal et quotidien. le contraire de original banal et quotidien.
عندكم هنا هذه الفوكابولير، هذه المفردات أيضا تخص الصحافة، لا بريس، تخص الصحافة. une nouvelle politique، une nouvelle politique يعني خبر سياسي، une nouvelle politique. أو une nouvelle économique، une nouvelle économique خبر اقتصادي. أو une nouvelle sociale اللي يخص المجتمع، اجتماعي، social. هنا ألاحظ social أضاف أو لأن une nouvelle فمينة، فهنا الصفات تتبع الموصوف social، social. أو une nouvelle culturelle، une nouvelle culturelle. ألاحظ أيضا هنا ضاعف ال وضاف أو يعني خبر ثقافي، une nouvelle culturelle etc. إلى آخره من الأخبار. ألاحظ هنا أيضا يستخدموها بالبريس، بالصحافة، un fait divers، un fait divers يعني أحداث منوعة تحدث في كل الأيام في كل العالم. un fait divers. par exemple un vol، un vol، un vol معناتها سرقة، un vol. un cambriolage، un cambriolage معناتها سطو، un cambriolage. un accident، un accident معناتها حادث، un accident. ou un assassinat، un assassinat يعني جريمة أو جريمة قتل، un assassinat. هذه الفوكابولير طلاب الأعزاء اللي تخص أيضا des faits، un fait divers، الأحداث أو الأعمال المنوعة اللي تحدث في العالم. عندكم أيضا هنا expression des verbes، العفو pardon، expression هنا verbe avoir lieu، avoir lieu معناته يحصل أو يحدث، avoir lieu يحصل أو يحدث، avoir lieu. مثلا l'accident a lieu، مثلا الحادث حصل sur مثلا l'autoroute، مثلا على الخط السريع، a lieu حصل. avoir lieu ممكن يعطي سينونيم مرادف se produire. ألاحظ طلاب هنا عندكم هذا سو برونومينال في ضمير انعكاسي، لو أحذف هذا السو البرونومينال يبقى لي بس الفعل برودوير، برودوير يصير اوتر سونس، معنى مغاير لهذا المعنى اللي صار به البرونومينال. برودوير معناته ينتج، برودوير ينتج. فهنا لما أضاف له كون أجيت لو برونومينال se produire، ça fait autre chose، c'est-à-dire يحصل أو يحدث، se produire يحصل أو يحدث. السينونيم الآخر se passer. ألاحظ أيضا هذا le pronominal غير le sens de verbe، غير معنى الفعل. ألاحظ passer وحده معناته معنيين إلى passer les vacances يعني يقضي العطلة، يجي معنى يقضي إذا جرى زمن، و passer معناته يمر، je passe devant cette poste، أنا أمر أمام هذا البوست البريد. فهنا passer معناته يمر أو يقضي. لكن لما أضاف له le pronominal se، ça change le sens. se produire معناته avoir lieu et se produire معناته يحصل أو يحدث. هذه ce sont des vocabulaire concerne la presse اللي يتعلق بالصحافة. هنا طلاب ننتقل إلى شوي بعض التفسير لهذه الفوكابولير. وبركي l'information هي هذه الصفحة باج 18 اللي سأشرح لكم إياها باردون، صفحة 18 باج 18. l'information معناته الخبر، l'information الخبر. نقدر نستخرج من اللي قرينا سينونيم مرادفات أو contraire. une nouvelle هنا الطلاب هذه الفوكابولير تفيدكم أساس لكم رابع، 3e année، 5e année et 6e année. يعني هنا الطالب من يقرأ هاي الفوكابولير راح تفيده للمستقبل، للسادس، مو بس المرحلة ينجح بها وانتهى، لا، يكون أساس إلى للمرحلة اللي بعدها الخامس والسادس، pour le 5e année et le 6e année. فطلابي يعني من اقرأ يعني باهتمام، vous concentrer sur ces mots، تركز على هذه الكلمات، et vous apprenez les dictées وتتعلم الإملاء. pour éviter les fautes d'orthographe، حتى تتجنب أخطاء الإملائية. une nouvelle synonyme de une information، اثنيناتهم فمينا، خلينا الارتيكل اندفيني une أو تخلي لا، une nouvelle une information.
exemple مثال exemple Patrice a présenté قدم Patrice a présenté هذا verbe présenter on peut écrire présenter هنا ici présenter معناته يقدم هنا نصرف هذا verbe présenter au passé composé لاحظ vous remarquez on a conjugué le verbe au passé composé prend l'auxiliaire avoir Patrice a présenté قدم les informations الأخبار la semaine dernière الأسبوع الماضي sur antenne 4 في قناة 4 Vous remarquez ça? On a appris ça aussi. Patrice a présenté les informations la semaine dernière sur Antenne 4. Tout simplement, une phrase toute simple. Une autre phrase. La nouvelle m'a beaucoup surpris. La nouvelle, al-khabar, m'a beaucoup. On a un verbe surprendre. Vous remarquez verbe surprendre. هنا لا تلاحظ هنا لا تشوف الفعل صعب عليك difficile لا c'est facile يعطيكم هذا البري ça veut prendre يأخذ أو يتناول الparticipe passé de prendre pris verbe surprendre surpris prendre pris c'est la même chose c'est la même famille نفس العائلة إذا هنا مصعب علي ويأخذ الأوكسيليير avoir La nouvelle m'a beaucoup surpris. الخبر أدهشني m'a beaucoup surpris. C'est ça le pronom. هذا pronom pronominal. ضمير remplace groupe de mots. يعني remplace moi. La nouvelle a beaucoup surpris. À moi أو moi m'a surpris. لاحظ la nouvelle m'a beaucoup surpris. الخبر أدهشني أو فاجأني. هنا c'est une bonne nouvelle هذا خبر جيد c'est une bonne nouvelle هذا خبر جيد tout va s'améliorer كل شيء tout هنا tout لاحظ هذه tout الفاعل tout كل شيء va s'améliorer كل شيء سوف يتحسن s'améliorer tout va s'améliorer عندكم ننتقل إلى un fait divers لاحظتوها بالفوكابولير un fait divers يعني الأحداث المختلفة أو المنوعة هذا المصطلح أيضا بالبريس يستخدم un fait divers شنو معنات un fait divers toute l'actualité كل الأخبار الساعة يسموها actualité أخبار الساعة toute l'actualité est un fait divers كل أخبار الساعة هي un fait divers هي أحداث منوعة par exemple disparition vous remarquez هذه مرت عليكم بالتروازيام اني بالصف الثالث المرحله السابقه لا disparition الاختفاء une enquête تحقيق un vol سرقه un accident حادث un cambriolage يعني عمليه سطو طبعا كل كلمة نهايتها AGE هي مسكولة un cambriolage عملية السطو أو assassinat أو عمل جريمة assassinat هنا نهاية طلاب un fait divers بها الاختلافات يعني أخبار أو أحداث منوعة tout l'actualité كل الأحداث est un fait divers par exemple le vol l'assassinat l'accident أيضا cambriolage et disparition et l'enquête ce sont des faits divers هاي الطلاب أكثر شيء تركزون على السينونيم par exemple أو إذا كان بها contraire راح نقدمها بالدرس القادم merci beaucoup mes élèves et bon courage et au revoir